Pasalamat ka lang dito. Ako, usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istorya, wa ko gaingon ani. Kitungod anak ko, tabawin nyo, kundili kay tungod, Pilipino ko, nga nitoo, usa ka presidente, nga nangandoy, nga makahimo sa nasod, na kagustuhan, o ganang kapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay ato, dili ni. It's about us, the Filipino people. How a government treats his own. Iyang gipapriso. Dili na lang kumo-mention kay personal, pero na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, kiingnan ta ka Marcos, wag kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka.